beberapa some ya. Tapi yang lainnya tidak ada. Misalnya saya makan apel. Apel tidak ada artikelnya, ya. Tidak menggunakan apa namanya atau an atau the, ya. Jadi itunya itu loh. Ya. That's why article is tricky for Indonesian people because we don't have it in our language, ya. We don't have it in our language. Dan ada beberapa bahasa ya mereka memiliki artikel, ya. Kayak di Jerman mereka memiliki artikel, hampir sama dengan bahasa Inggris. Ada definite atau indefinite. Okay, good, Savannah. Next, this is a and an are indefinite article. What is an indefinite article? What does it mean? Apa maknanya? Nicole? Kalau indefinite itu nggak terdefinisi berapanya. Maksudnya terdefinisi itu apa? Kayak kalau misalnya dibilang roda itu, kayak contoh kemarin yang dia bilang rodanya kempes, itu nggak tahu yang mana. Tapi kalau de itu kan tahu. Oke. Definisi, maksud kamu mungkin tidak terdefinisi, tidak jelas ya? Ya, tidak jelas ya. Indefinite, tidak jelas. Oke. Ya, itu penggunaan artikel a and an ya. Indefinite article. Kemudian untuk the is for definite article ya. Jadi untuk a and an itu indefinite, the itu untuk definite article. Oke, we continue. Now, a and an when to use. Ya, pertama, a is used before a vowel. What is vowel? Apa itu vowel? Siapa? Huruf vokal, Pak. Huruf vokal. What are the vowels? A, U, I. O. Okay, A, U, I, O. Apa aja? A, U, I, E, O. E, O, U ya. E, I, O, U. Ya, A, I, U, E, O ya. A, I, U, E, O. Ya, that's vowel. Okay. And also before vowel sound. Nah, vowel sound itu bukan vowel, tapi terdengarnya seperti vowel. Ya, dia bukan vokal, dia bukan A, I, U, E, O, bukan A, bukan I, bukan U, bukan E, bukan O. Tapi pada saat pelafazan, ya, pada saat it's pronounced, it is a vowel sound. Suaranya suara vowel. Ya, nanti akan kita lihat seperti apa. Kemudian singular noun, ya, lihat ini singular noun. Jadi harus singular. Kalau misalnya ada plural, maka you cannot use a. Ya, and it must also be a noun, kata benda. Ya, you can use a for adjective or for adverb or for verb. No, that's why kalau kamu mau lihat di mana mendefinisikan atau mengidentifikasi dalam satu kalimat kata noun, ya kamu lihat kata a, ya kata artikel. Kamu lihat artikel. Kalau ada artikelnya berarti itu noun, karena artikel tidak bisa digabungkan dengan selain noun. Okay, right. Now next is an. Unused before a consonant or consonant sound singular noun. Jadi sama ya, kalau misalnya e itu untuk vowel, kalau an for consonant. Kalau e for vowel sound, for an is for consonant sound. Yeah, this is not a consonant, but the sound is like consonant. And also singular, must be singular and must be noun. Ya, okay. There is a practice here. Coba dilihat and try to answer. Fill in the blank with a, an, or dash. Dash means there is no without a or an. Coba dilihat dulu.
dikerjakan dulu number 1 until number 6. Pakai using or using an, or none of them. Sorry. Okay, number 1. Who wants to answer? Izin menjawab, Pak. Siapa? Naila 11 MIPA 4. Naila. Okay, Naila. What is the answer? The answer is I have a new towel. On or none of them? I have a new towel. Why? Why use a? Sorry. Because new has the consonant sound. Yeah. New has a consonant sound or consonant? Consonant. Consonant, yeah. Because new N is consonant, yeah. N is consonant. Jadi you use a, yeah. Okay, good. Number 2. Izin Jawab, Pak. Siapa yang laki tadi dulu? Gantian. Yang laki, silakan. Faris. Siapa? Faris. Faris, silakan. Faris, what is the answer? She likes She likes an apple. an or none of them? An. An, yeah, that's right. Yeah, she likes an apple. Yeah, we use an. Kenapa an, Faris? Karena after apple itu tuh awalnya vowel sound. Yeah, okay. Yeah, because after the article there is a vowel. Yeah, there is a vowel. Okay, very good. Next, number 3. Jawab, Pak. Siapa? Novan, Pak. Muhammad Novan. Novan, silakan. Kelas? Kelas 11 IPA 4. Oke, silakan. He is a university student. Or an? Or none? He is a university student. Why a? Karena itu pun di soalnya itu pakai itu, cuman kan dibacanya pakai waktu. Yeah, that's right. Yeah, this is what we call vowel sound. This is not a vowel. Sorry. Consonant sound. Yeah, this is not consonant. U is not consonant. This is a vowel. Yeah, U is vowel, but it is pronounced as you use the letter Y. University. Yeah, that's why you use a. He is a university student. Bukan university, tapi university. Jadi seperti menggunakan kata atau huruf Y. Ya, that's right. Good, Evan. Next, number 4. Ya, Pak. Cheryl. Oke, Cheryl. Dari 11 MIPA 4. Ya. An hour. Oke, why we use an? Itu kebalikan kayak yang nomor 3. Dia walaupun hurufnya konsonan, tapi dibacanya huruf vokal. Hour. Hour. Ya, that's right. Oleh karena itu, you don't pronounce this as hour. Ya, bukan hour. Ya, karena walaupun it's preceded with a letter H, but the H is not pronounced. Ya, so you pronounce it as give me an hour. Jadi tanpa anggap aja H nggak ada. Give me an hour. Oke? Okay? Oleh karena itu we use an. Ya, bukan walaupun depannya huruf konsonan. Oke, okay. Very good, Cheryl. Next, number 5. Salsabila, Pak. Jawab. Salsabila, kelas. Salsabila, oke. Salsabila dulu. Silakan. Number 5. Jawabannya none of them. Why? Why none of them? Karena meskipun dia pen tapi karena dia pennya banyak, pens, jadi nggak pakai atau an. Yeah, because or an is used for singular, ya, singular noun. That's right, ya. Jadi ingat ya, ini kan s, ada s-nya ya. It shows that this is not only one.
It shows that it's plural. They are plural. So we don't use a, yeah, or an. Okay, good. Next, number 6. Ariana. Noel. Siapa? Matthew. Minum, Pak. Ya, yang saya dengar Matthew. Tadi yang lain nggak jelas. Oke, Matthew dulu. Nomor 6 itu none of them karena cute itu adjective, Pak, bukan noun. Ya, cute is an adjective. Ya, jadi you don't use a or an. You don't use article because article is only used for noun, while cute is not a noun. Okay, very good. Ya, jadi paham ya. Jadi that's the use of a, an, or the. A or an. Ya. Now we go to the. Ya, the. When to use sama seperti vowel a or an tadi. It's used before a vowel, ya. Jadi kalau misalnya the before a vowel or before vowel sound. Nah, ada juga vowel sound, ya. Seperti ini. The FBI agent. Jadi walaupun it's use consonant F, it seems that it starts with E, F, FBI, bukan F ya, tapi FBI. Kalau misalnya apa coba noun yang depannya F apa lagi? Fruit kan? Kalau fruit ya dia dianggap sebagai konsonan. Tapi kalau ini F depannya E, it seems that there is E in front of F, yeah, because it's pronounced as FBI, not FBI. Okay. Now next is use before consonant, the table, yeah, or use before consonant sound, the one day seminar. Jadi one day itu, although it's vowel O, but it's pronounced as one. One kan W ya. One day seminar. Okay. And used before a singular noun, the pen, and also can be used for plural nouns, the pens. So the it's more variety, yeah, more varied. So it can use for vowel, it can be used for vowel sound, it can be used for consonant, it can be used for consonant sound, it can be used for singular sound, singular noun. Also it can be used for plural nouns. Jadi kalau misalnya the itu lebih beragam dan lebih banyak alternatif. Okay. Okay. Next, the functions. Now we go to the function. Yeah. A and an, indefinite article. Oops. Sebentar. Waduh. Kayaknya sebentar ya.
Oke, ya, sorry ya. Ya, this one. Ya, ini tadi yang pantesan ini nggak ada, there is no answer here. Oke. Yeah, this one. For the on an indefinite article, it's used for a general thing. Ya, general thing berarti sesuatu yang umum. Ya, sesuatu yang umum yang tidak spesifik. Ya, spesifik yang secara umum ya, secara umum. Kemudian used for talking about a person or thing unknown to your listener. So if you are talking about something and you are sure that the speaker or the listener do not understand what you are talking about, so you are using a or an. You are using indefinite article. And the third is used for a thing we mentioned for the first time. Jadi it's usually for narrative. Yeah, or if you want to talk about something, if you want to tell about your experience, and you tell about you tell a noun, and it is mentioned the first time, you use a. Ya, jadi kalau kamu menggunakan menceritakan pengalaman, ya, pengalaman pergi ke rumah nenek misalnya, dan kamu menyebutkan satu pohon. Nah, itu pertama kali disebutkan pohon. Nah, use a. Ya, tapi kalau misalnya setelah itu menggunakan the, ya. Nah, this is the example. Use for a general thing. Like I like a cookie very much. Cookie ya semua cookie, ya, semua cookie secara umum. Jadi nggak spesifik cookie yang mana. Kemudian Randy enjoys eating an apple. This is also general. Apple, semua apple. Nggak ada khususan. Ya, apakah California apple atau apa enggak, tapi semua jenis apple dia suka. Many people prefer watching a movie on Saturday night. Ya, movie apa ya, semua movie, genre-nya semua genre, thriller, romantic, ya, komedi atau apa aja itu orang suka, ya, karena di sini using a. Kemudian an orange contains more vitamin C than many other fruits. An orange, jadi using an, ya, using indefinite. Jadi secara umum orange itu mengandung vitamin C. Okay, like this is the example number 2. Used for talking about a person or thing unknown to your listener. Yesterday, my father bought an expensive car. Yeah, it means that you don't know. Yeah, I'm sure that you don't know which car that my father bought. That's why I use an. Karena saya tahu kamu pasti nggak tahu car mana yang dibeli oleh ayah saya. Okay. Kemudian kedua, I have just borrowed a book from school library. Ya, which book? You don't know. Saya yakin sekali kamu tidak tahu buku mana yang saya pinjam kemarin. That's why I use a. Okay. Kemudian I saw a beautiful bird in Jatinegara Market. Ya, you don't know which bird that I saw. Ya, itulah kenapa saya menggunakan a. Okay, the next is use for thing we mentioned for the first time. Ini kalau saya bilang kalau misalnya cerita ya, once upon a time there was a deer in a jungle. Ya, karena a deer itu disebutkan pertama kali nih. Ya, in a jungle. Jungle juga disebutkan pertama kali. Long time ago there was a man sitting. Sitting mana ini? Oh, oke, ya. Ini ada bawahnya kali ya. Oke, next is definite article. Tadi indefinite ya. Kalau definite, use for a specific person or thing. Jadi spesifik. Orangnya, kamu tahu, saya tahu. Kemudian, use for talking about the person or thing known to your listener. Jadi, who is the person and what are the things. Ya. And number 3, use for a thing we mentioned for the second time and so forth. Jadi, yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau pertama kali sudah disebutkan, the kedua, you must use the. Ya. Nah, this is an example. Using the. Use for a specific person or thing. The sun shines very brightly. Spesifik nggak the sun? Yang kamu tahu? Nggak tahu kan? Kalau saya bilang the sun shines very brightly, kamu tahu nggak maksud satu sun yang mana? Yang itu kan? Yang di atas ya, yang panas kan? Yeah, that's right. Yeah, there's only one. There's only one sun. So we use the. Okay. Number 2, the President of Indonesia welcomed the Queen of England in Merdeka Palace. Kamu tahu yang maksud saya presiden yang mana? Presiden Indonesia-nya?
Tahu ya? Ya, tahu. Oke. Karena there's only one president of Indonesia. That's why we use the. And do you know which Queen of England that I mean? Tahu kan? That's why it is used the Queen of England. Oke. Kemudian juga, ini salah satunya. A car crashed into a tree. The driver was not injured. Kamu tahu nggak maksud saya? The driver mana yang saya maksud? Tahu, sir. Driver yang mana? A driver that whose cars was crashed into a tree. Yeah, that's right. Yeah, the driver whose car crashed into a tree. Karena ada berapa yang kecelakaan mobilnya? Ada satu kan? Ada satu. Di dalam mobil itu ada berapa driver? One driver, sir. One driver. Jadi kamu tahu maksud saya, the driver itu yang saya maksudkan, kamu tahu driver yang mobilnya kecelakaan menabrak pohon, ya. Oke, very good. Next, example, the use for talking about a person or thing known to your listener. Ya, jadi kalau misalnya saya bilang, I left my bicycle in the school. Nah, ini situasinya seperti apa nih? I left my bicycle in the school. Anda bisa bantu saya nggak? Situasi seperti apa? Kalau saya bilang, I left my bicycle in the school. Maknanya apa? Kemungkinan listenernya teman kita Yes. yang satu sekolah. That's right. Jadi Ya. maknanya ada Very good. Ya. Jadi maknanya adalah kalau saya bilang, I left my bicycle in the school, berarti saya tahu orang yang saya ajak bicara itu paham sekolah mana yang saya maksud. Berarti mungkin dia satu sekolah, ya, satu sekolah. Ya, kalau misalnya nggak satu sekolah, nggak mungkin. Which school did you leave your bicycle? Gitu, ya. Oke, number 2. Where's the money I lent you last night? Last week. Ya. Kenapa menggunakan the? Ayo, Khairunisa. Why we use the money here? Khairunisa, are you there? Ini yang nggak on cam. Saya harus pastikan you are there, Khairunisa. Khairunisa nggak ada ya? Oke, Khairunisa. Radin, are you there, Radin? Ya Pak, Oke, good, Radin. karena yang diajak bicara itu orang yang minjem duitnya Pak. Jadi Jadi dia tahu nggak duit yang saya maksud? tahu Pak, kan dia Tahu. Ya, that's right. Karena dia minjem ya pasti dia tahu ya. Where's the money I lent you last week? Okay, good. Number 3. Did you buy the cat in the pet shop? Okay, maknanya ini apa nih? Ada yang paham? Bisa jelaskan? The meaning of this sentence. Did you buy the cat in the pet shop? Ada 2 the here. Dimas ya, IPA 2. Dimas, are you there, Dimas? Dimas? No, there's no Dimas. Okay. Salsabila. Are you there, Salsabila? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Salsabila. Apa maknanya nih? Did you buy the cat in the pet shop? Kemungkinan dia tahu pet shop-nya di sekitar dia. Huh? Kenapa Dia menggunakan satu the cat? sama dia. Karena cat-nya ini cuma satu. Catnya cuma satu. Oke. Ada yang bisa membantu? Yang lebih apa ya? Yang lebih precise gitu. Did you buy the cat Catnya ada in di the pet dekat shop? dia. Karena Catnya ada di dekat dia. atau enggak mungkin dia udah pernah ke
Udah pernah lihat, maksudnya udah pernah Iya, lihat Pak. shopnya. Ya. Jadi maknanya adalah mungkin saya dan the listener already visited the pet shop and already talking about the cat. Ya. Jadi saya berdua sudah pernah ke pet shopnya itu dan sudah pernah menyatakan bahwa oh kayaknya bagus nih kucingnya ini minggu depan. Nah setelah itu mereka berdua mungkin pulang ya pergi. Nah pada saat besoknya ditanya, did you buy the cat in the pet shop? Maksudnya lah cat yang dimaksud dan pet shop yang dimaksud. Jadi dua-duanya tahu, dua-duanya paham bahwa which the cat and which the pet shop. Okay, good. Next, the new teacher is very kind. Okay, sekarang. Anyone can give me examples, There's only explanations? one new teacher in that school. Yeah, very good. There's only one new teacher. Yeah, there's only one new teacher in the school. Maka itu menggunakan the new teacher. Kalau misalnya ada lima teacher, nggak boleh menggunakan the new teacher karena nggak tahu yang mana yang kind. Ya, harus menggunakan a new teacher is very kind. Berarti salah satu dari 5 itu guru tersebut baik. Ya, oke, itu maknanya ya. Maknanya adalah menggunakan the itu kalau listener and speaker know about the person or the thing. Oke, ini contoh untuk yang ketiga. The use for a thing we mentioned for the second time and so forth. Yang ada seterusnya. Okay, long time ago there was a man sitting on a tree. Ya, di sini tidak ada menggunakan the. Semua menggunakan a. Kenapa? Karena this is the first mention. Pertama kali disebut a man dan a tree. Ya, oleh karena itu menggunakan a man, bukan the man, tapi a man sitting on a tree. Ya, ingat ya, di sini ada kata benda, jadi kamu menggunakan artikel. Kemudian, the tree was very shady. Yang mana? Ada bisa jawab? Ya. Fatih Muhammad, yang saya panggil berarti yang nggak on cam ya. Kalau kamu merasa sok on cam kok Pak. Nah, kamu you tell me. Fatih. Fatih nggak ada ya. Fatih tidak ada. Oke. Kemudian Aira Ardistia. Aira. Aira ada? Aira nggak ada juga. Oke. Bapak. Ya. Izin menjawab. Enggak. Sebentar dulu. Saya panggil dulu satu dulu yang nggak on cam dulu ya. Nanti kalau setelah itu baru boleh. Nurul Fatimah 11 MIPA 2. Hadir, Pak. Ya, oke. Which one? Which three is does the writer means? Yang mana? Tree yang mana dimaksud? Yang a man Yang sitting on a tree. Yang dipakai ya, duduk yang sama on the tree di itu. sini ya. Yang Oke, dipakai jadi duduk yang dimaksud sama adalah itu. ya, oke, good. Tree, this tree ya. Oke, very good. And then the man stood up when he saw a tiger. Ya. Now, which man? Tadi siapa yang menjawab? Kanaya, Pak. Tadi siapa yang menjawab? Siapa? Kanaya menjawab gak, Pak? Siapa yang menjawab? Ya, Kanaya, silakan. 10 MIPA 10 MIPA 2. Itu karena menurut saya the man-nya udah spesifik, yaitu yang sitting on the tree. Ya, very good. Ya, kenapa menggunakan the? Karena this man, a man, yang ini ya, yang man sitting on a tree. Very good, Kanaya. Next, the tiger
jumped on another tree. Ada yang mau jawab? Kenaisa. Kenaisa dulu. Kenaisa. 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 Are you there? Kenaisa. Kenaisa. Kenaisa nggak? Halo, silakan. Ada yang mau jawab? The tiger, which tiger? 11 MIPA. Ya, Nisa, 11 MIPA 4. Silakan, Nisa. Ya, this tiger ya. He saw a tiger, this tiger. Oke. Now, sekarang lihat ini. Tree di sini. Ini tree yang mana nih? Tree yang mana nih? Tree yang lain. Siapa yang bisa jawab? Tree yang lain dari tree yang sebelum disebut. Yang lain lagi. Tree yang the man sitting on bukan? Bukan. Bukan. Ya. Oke, very good. Ainun ya? Ya, Pak. Ini tree ini bukan tree yang awal. Kenapa? Karena the writer use another. Ya. Kata berarti bukan yang ini, bukan yang a tree ini. Itulah kenapa dia menggunakan kata bukan the. Ya. Kalau the berarti maknanya bahwa tree yang ini. Ya, kalau misalnya dia bilang the tiger jumped on the tree, berarti tree yang the man sit. Ya, the man sitting on. Oke, tapi ini tidak menggunakan definite. It's using indefinite. Oke, next. Kemudian ada a bird lagi. Nah, kemudian however, the bird flew off the tree. Oke, sekarang siapa yang mau jawab? Bird mana? Tree yang mana? Bird yang pertama, Pak. Siapa namanya? Catch a bird. Kania. Siapa namanya? Kania. Kania. Bird mana? Bird yang to catch a bird. Try to catch a bird. Oke. Tree-nya yang tree mana? Tree-nya yang another tree. Another tree. Ya. Jadi tree di sini adalah tree yang another tree. Kenapa bukan yang tree yang ini? Kenapa bukan yang a tree yang ini? Karena kan ini bahas yang the bird itu kan yang dari another tree. Ya, karena secara logika ya, ini kita bermain logika. Karena dia ada di bird-nya ada di another tree yang di sini ya, bukan yang a tree where the man was sitting on. Oke. Jadi tree-nya yang another tree. Oke, very good. Nah, ini terakhir udah selesai. Jadi an end or the end? The end, Pak. The end. Kenapa kita menyebut the end? Kenapa nggak menyebut an end? Because it's an definitive ending. Jadi kita. Yeah, why is definitive ending? Kenapa? Masuk yang mana? Masuk yang spesifik? Masuk yang the second mention? Atau masuk yang the listener and speaker knows? Spesifik, Pak. Ayo, yang mana? Speaker knows. Yang speaker know, speaker listener know, spesifik, atau yang second mention? Speaker listener know. Ya, speaker and listener know. Ya, jadi kalau saya bilang the end, kamu tahu kan? Kita berarti yang mana? Ya, but the article. Oke, good. Sekarang saya quizzes ya. Kamu bisa quizzes kan? Oke, silakan buka quizzes semua. Buka quizzesnya. Nih, saya baru pertama kali pakai quizzes nih. Terus terang ya. I'm telling you frankly. Jadi kalau misalnya ada salah-salah, mohon maaf ya. Oke, sebentar. Oke. Ini penggunaan an or the ya. Sebentar. Tidak dilakukan ke setiap kelas. Oke, terus.
Oke, ininya kodenya 038163. Maaf Pak, kodenya bisa ditaruh di Ya, chat nggak? saya chat ya. Ya, Pak. 038163. Benar nggak ya? 038163. Oke, ya sudah. Benar. Oke, sudah ada 14. Silakan. Pakai nama sampai kelas ya. Bisa nggak kamu pakai kelas? Ini si Savana belum pakai kelas, Savana. Bisa Pak. Bisa nggak dipakai kelas? Bisa Pak. Bisa ya. Oke, good. Oke, sudah 40, 41. Silakan lagi terus. Sudah 62. Harusnya berapa? Harus 100 lebih ya. Pak, maaf tadi kodenya berapa ya? Ada di chat nggak? Chat box saya belum keluar. 038163. 038163. Nggak ada di chat box. 038163. Udah dapat? Itu Sania ya? Saya bukan ke itu ya, pantesan. Everyone, sorry. 038163. Ya, itu udah ya. Silakan. Tetap on cam ya, tetap on cam. You don't know when I print screen. Oke, 113 sudah semua? Oh, masih ada yang lagi, terus silakan. Keep on cam. Because you don't know when I get your picture. Oke, sudah ready? Oke ya, ini bisa share screen kan ya? Ini ya. Share screen.